शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमने शुणुछु। परमेश्वर आमान को तांको वाक्य माध्यम रे प्रति समय रे से कथावार्ता होचंती, सेतिपाई परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। आज मध्य परमेश्वर तांको वाक्य माध्यम रे आमान को सहित से कथा बा पाई चाहती। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, सरल हेबार आशीर्वाद। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, सरल हेबार आशीर्वाद। वाक्य गोटे पढ़िबा उपदेशक 7 अध्यायर 29 पद। देख मु एतिकी मात्र पाई अछि जे परमेश्वर मनुष्य को सरल करी निर्माण कले, मात्र सेमाने अनेक उद्भावनर अन्वेषण करियछंती। प्रिय प्रभुक लोक माने परमेश्वर मनुष्य को जटिल भाव रे तैयारी कले नहीं, टेढ़ा मेढ़ा करी तैयारी कले नहीं। परमेश्वर मनुष्य को सरल भाव रे तैयारी कले, मात्र मनुष्य विभिन्न प्रकार उद्भावन करी से निजे से जटिल होउछि। आज सरलतार गोटे नाम दिया जाइछि आम मानकर लोक मानक मध्यरे भकुआ। जो माने सरल सेमानंकु दुनिया कहूछि ए भकुआटा, ये किछि जानी नहीं, ये सब सत कथा गुड़िक कही दउछि। एही प्रकार भाव रे दुनिया सरलता को से गोटे भकुआ, मूर्ख, एही प्रकार नाम गुड़िक दिया जाए। जे ठके, मिछ कथा कहे, ए प्रकार लोक मानकु आज दुनिया पसंद करुछि। मात्र स्वर्गर परमेश्वर से सही प्रकार लोक मानकु से पसंद करती नहीं। गोटे वाक्य पढ़िबा उपदेश कहित उपदेश 3 अध्याय एहार 32 पद। कारण खल लोक जे कि दुष्ट लोक सदा प्रभुंकर घृणा पात्र। खल लोक, मिछ, माया, ठक ए सब काम जो माने करती से मानकु परमेश्वर घृणा करती। मात्र सरलाचारी मानक संगे ताहांकर मित्रता थाए। हाँ कथा हाँ हेबो, ना कथा ना हेबो, एही प्रकार लोक, सरल लोक, जोटा कि तार हृदय जोटा थिबो तार बाहर थिबो, से सीधा लोक थिबो, से टेढ़ा मेढ़ा नथिबो। सरलता को हिंदी रे सीधा लिखा जाउछि, इंग्लिश रे अपराइट लिखा जाउछि। आउ एही प्रकार सरल लोक मानक सहित परमेश्वर बंधु बांधंती। अब्राहम को सहित परमेश्वर बंधु बांधिले, कारण अब्राहम गोटे सरल व्यक्ति थिले। परमेश्वर तांको कहिले तुमे निजर ज्ञाति कुटुंब छाड़ी तुमे बाहरी जाओ। से केउठा को जाउचंती न जानी मध्य से बाहरी जाउचंती। एही प्रकार लोक दुनिया ए प्रकार लोक को भकुआ कहबो। तू निजर घर, निजर जमी, निजर लोक मान को छाड़ी के तू जाउछु, भकुआ बोली कहे। मात्र परमेश्वर देखिले जे अब्राहम गोटे सरल व्यक्ति अटंती। आ सरल व्यक्ति मान सहित परमेश्वर बंधु बांधती, मित्रालाप थाए, सहित कथबार्ता हुअंती। जो समय सदम गमरा को से विनाश करने जाउछंती, से समय कहते कौन यही कथा आमर मित्र आमर बंधु अब्राहम को कहबा नहीं। कारण सरल लोक मान सहित परमेश्वर कथा हुअंती, आसंता विषय गुड़िक जनाती। मित्रालाप प्रिय माने, कारण आम देखुचु हनक सहित तांकर गोटे मित्रता थिला। कारण एक परामर्श नहेले कई संगरे गमन करें ना। परमेश्वर हनक सहित से गमनागमन करुथिले। प्रिय माने, जटिल हुंतु नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हुंतु नहीं, सरल हुंतु, खल लोक हुंतु नहीं। सर्प सर्वपेक्षा खल थिबारु शैतान सर्प को व्यवहार कला। मात्र गोटे सरल लोक को शैतान व्यवहार करि परिबो नहीं। मिछ माया कहूथिबा लोकन को ही शैतान व्यवहार करि परिबो। सरल हेबार आशीर्वाद कौन? परमेश्वर सहित तांकर संपर्क थाए, परमेश्वर सहित से बंधु बांधती। एटा हूँ सरल लोकंकर आशीर्वाद। प्रिय माने, पढ़िबा हितोपदेश 2 अध्यायर 7 पदरे से सत लोकंक निमंते तत्वज्ञान संचय करती। से सरलाचारी मानकर ढाल स्वरूप अटंती। प्रिय माने, केते सुंदर आशीर्वाद मु कहबा पाई चाहे।
ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଶୈତାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସେ ସବୁଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କିଏ ବର୍ବାଦ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ହଁ କଥା ହଁ ହେଉ, ନା କଥା ନା ହେଉ, ଜଟିଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସରଳ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଆମ ସହିତ ମିତ୍ରାଳପ କରିବେ। ସରଳ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିପାତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଛଳ, କପଟ, ମିଛ, ମାୟା କରି ନିଜ ଘରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିପାତ ହେବ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଉନ୍ନତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସରଳ ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଘର, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଘର ଥାଏ, ମାତ୍ର ସରଳଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଥାଏ, ଟେମ୍ପରାରୀ ହାଉସ୍ଟା। ତମ୍ବୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର, ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦିନକୁ ଦିନ ସେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ସେ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଉପରକୁ ନେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ହଁ କଥା ହଁ ହେବ, ନା କଥା ନା ହେବ, ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ମାୟା କହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସରଳ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହିତୋପଦେଶ 15:8 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣା ବିଷୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିଜନକ। ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୂଟ କପଟ, ସେ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିବାଟା ନଥିବ। ସରଳ ଭାବରେ ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ସରଳ ଲୋକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପାଟି ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତର ତ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ତୁଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରଳ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 36 ଗୀତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 36 ଗୀତର 10 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଗଲା, ଆହେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ସରଳାନ୍ତକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସରଳ, କୂଟ କପଟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିରକାଳ କରିବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ କରିବେ। ସରଳ ହେବାର କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ! ପ୍ରିୟମାନେ, ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, ଏହି ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ଏହି ବାଟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏହା ସରଳ ହେବାର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 11:3 ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହନ୍ତି, ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କର ସରଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କର କୁଟିଳାଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ନାଶ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରଳ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବୁ, ସେଇ ସରଳଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସରଳତା ବାଟ ଦେଖାଇବ, ପଥ ଦେଖାଇବ। ଏଇ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଝୁଣ୍ଟିବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ବାଟରେ ଗଲେ ନଷ୍ଟ ହେବୁ, ଠିକ୍ ବାଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ,
आमे सरल हेबा आमे गरल हेबा नहीं आमे जटिल हेबा नहीं आमे टेढ़ा मेढ़ा आमे हेबा नहीं आमे आम मुखरे गोटे कथा आम हृदय गोटे कथा न रखी सरल हेबा आमे दुनिया जटिल हेबा पाई चेष्टा करुची दुनिया सरल लोक मान को मूर्ख कहूँ भकुआ कहूँ कहतु मात्र परमेश्वर यही प्रकार लोक मान को पसंद करती सरल लोक मान सहित तांकर मित्रता थाए सरल लोक मानकर तंबू को आशीर्वाद करती सरल लोक मान प्रार्थना तांकर तुष्टिकर सरल लोक मानकर से ढाल स्वरूप अटंती सरल लोक मान को से पथ देखा परमेश्वर अटंती प्रिय मैंने आसतु आमे निजको नम्र करिबा आमे निजको आमे सरल करिबा आमे कुटिल हेबा नहीं जटिल आमे हेबा नहीं ताहाले परमेश्वर सरल लोक मान को आशीर्वाद करिवे आसंतु पदे प्रार्थना करिबा मंगलमय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए तुमे आमान को प्रभु आज मध्य अति सुंदर आ सरल भाव में कथबार्ता होइछ सरल हेबार अनेक आशीर्वाद विषय रे कथबार्ता होइछ प्रभु आमे अनेक क्षेत्र रे आमे जटिल अछु दया करी तुम अनुग्रह कर आमे जे प्रकार सरल हेबु तुमे जे प्रकार सरल भाव में आमान को प्रभु तैयारी कल आमे प्रभु सही प्रकार सरल भाव में आमे जीवन यापन करि परिबु दया करी तुमे आमान को सहायता कर प्रार्थना सुनिछ प्रार्थना प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु यदि प्रभु आमान को अनुग्रह करती आसंता अध्याय रे पुनर्बार आमे परस्पर सहित आमे साक्षात करिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।